Yo, welcome guys! Ngayon po ay maglalaro tayo. Ito po ay laro na gagayahin natin galing kay Master Kit Talents. Ayan. Po si Aris, kasama ko po ang aking anak. Maglalaro po kami. Ang laro natin ay tinatawag na Hit and Shield. Ito ang shield. Ito yung pang hit natin, pang pukpok dito. Ito naman yung pang shield para hindi ka mapukpok. Ngayon, ang dapat palang gawin, kapag halimbawa nagkamali ka, ito yung ginawa mong shield, mali yun. Okay? Tapos pag ito naman ang ginawa mong pang hit, mali din yun. So pag nagkamali ka ng mga mo rito, pupukpukin ka ng ilang beses gusto mo. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa. Dalawa na lang, ganon. Pagka nagkamali, may dalawang kutos. Wait, ano na? Okay? Okay. Pero mag-ano tayo, magbabato-bato pick tayo. Okay? Bato-bato pick. Okay? Sample. Sample natin. Ito. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Parang ganon. Ha? Tapos ako gaganon din. Okay. Sige. O, game na. Game na, ha? O, game na. Hindi ka lang. Game na, ha? Sige. Bato, pick! Mali! Mali ang ginawa mo. Umpisa pala, mali na kagad. Hindi ka ito. Bato, pick! Bato, pick! Daya. Yan. Bato, pick! Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Ano ba to? Mali! Hindi, ito ito. Hindi, ito ang hinawakan ko. Kaya lang hindi ko mahawakan. Gumanon! Hindi ko mahawakan kasi madulas. Bato, pick. Bato, pick. Daya. Bato, pick. Bato, pick. Daya mo. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Oh! Bakit na kayo? Kamali po tayo. Bato, pick. Bato, pick. Hindi ka! Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Yan lang ba kaya mo? Hindi matatalo kita yata. Hindi na, nanalo ka ngayon matatalo kita. Bato, pick. Bato, pick. Ay, Bato, ganda! pick. Bato, 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 pick. Wow, nakaganti siya! Bato, pick. Bato, pick. Oo, ano yan? Ano yan? Baril. Ay, dito ang bato, dito ba no? Bato, pick. Bato, pick. Oh! Ang daya. Ang dami. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Mali yan! Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick.
Topic. Topic. Bakit? Topic. 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 Ah, may mali ka dalawa. Sige, gaganti ako. Bato, pick. Yan. Bato, pick. Ikaw yung sinabi. Bato, pick. Bato, pick. Kamali ako. Bato, pick. 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 Dalawa. Namali ka. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Yan. Bato, pick. Ay! 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 Nakasalag. Ay! Sa likod. Bato, pick. Wala pa! Masyado magalo. Bato, pick. Advance mo siya mag-react. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Balik ka. Bato, pick. Bato, pick. Wala! Dalawa! Dalawa! Oy! Kamamay ka, di ba? Sige! 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 Bato, pick. Bato, pick. Sige! Mag-sacrifice tayo kung kanino sino papalo. Ano? Sino yung papalo? Di ba Hindi, parang wala ko na yun. Paano tayo nagkamali? Kaya nga, pag-sacrifice. Nagkamali ka, kanong kay. Tapos ako nagpalo ko eh. nga. Oo nga, nagkamali nga. Bato, pick. Bato, pick. Mali! Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Oh, sige. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Ang bilis mo! Ang bilis mo! Bato, pick. 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 Ang kapay ka talo doon! Hindi ako tayo. Yan. Bakit kasi ito pinunod ko? Ewan ko sa'yo. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bakit hindi pa kuha ka agad? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Aha, bato. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick.
Bato, pick. Oh, bato, pick. Oh, daya mo ha. Daya mo. Nakulit na. Bato, pick. Bato, pick. O tayo kasi, no? Bato, pick. Oo. Bato, pick. Oh. Bato, pick. Ah. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Last 5. Five, sige. Sino manalo? Kagalingan na natin. Five. Ano? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Dalawa. Bato, pick. Bato, pick. Tatlo. Ay, ganda. Bato, pick. Apat. 2 points. Kasi una, nanalo ako, pangalawa Oh, na apat tama na sa na siya. akin. Apat na. So what? Oh, isa na lang. Mali. Bato. Isa na lang eh. Bato, pick. Ay, mali. Mali siya. Okay, 3 points, 5 points. Yay! Bato. Ilan ka na? 3. Ako 4. Ah. Bato, pick. Bato, pick. Four! For all. Ah. Bato. Teka mo na. Concentrate. Exercise. Bala na! Bato, pick. Oh! Panalo pa ako, guys! Pinagbigyan po natin kasi anak naman eh. Mahirap na talunin. Wow! Ayan. Wow! Ayan po ang games na tinuro sa atin ni Master Kid Talents. Para sa ibang details ng games na to, panoorin niyo po ang video ni Master Kid Talents. Maraming po salamat sa natutunan nating games mula sa kanya. Thank you. Thank you everyone. At kung nagustuhan niyo ang video natin, paki-like and subscribe na lang at i-share na rin. Paki-kalembang na rin yung bell. Maraming po salamat sa inyo. Booch! Bye-bye!